simple hearts. As Hebrews 12 reminds us, we have received a kingdom that cannot be shaken, no matter what this week. Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the shall I pray for, knowing Jesus, holy and unshakable, my spirit touches to my Savior, and its conviction and healing forms within. Jesus took on flesh for my sin, rose in your power. You are my light. Whom shall I fear? Stronghold of my life. Whom shall I dread for? Knowing Jesus. And God, your mercy will preserve us. Salamat, Lord. Taray kung kasal katapusan. Bless each one of us more abundantly. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on. Amen. Santo pa rin kamot, di kita kalupig sa Ginoo sa pagpanghatag. Because He is the supreme giver. So, according to the text, Psalm 116 verse 12, what shall I repay the Lord for all His benefits towards me? Okay. Sa may imong mababayad sa Ginoo sa tanang benepisyo nga imong nadawat gikan niya. In fact, dili man gani katingali maka-ihap sa kadaghan sa benepisyo nga imong nadawat gikan niya. And I believe every day daghan na to, wa gani sa kanotis nga nakadawat ang benepisyo gikan sa Ginoo. Okay. How many of you nga pagmata ninyo mingon mo, Lord, salamat sa bagong adlaw sa akong kinabuhi. Okay. Every time you wake up in the morning, it's a new day. Okay? Dili tanan gitagaan o oportunidad ana. May uban nga wa na makamata. Kita nakamata pa. Okay? Baskog pa o lawas. Okay, so, yun si David, what shall I repay? Panindok mo, ikuan inyong mga kaigsuunan. So let's all stand and let's kuan kanang shake the hands of our brothers and sisters. No, let's fellowship with one another. Kay mo na usahay na ta. Usahay kita makapalaman kay ulahin mabot ako ba ang uban sa iyo. So just shake hands at least 10 brothers and sisters. And we have a newcomer also. Just greet one another. Happy anniversary. Happy. Ay, happy anniversary. Happy anniversary, nakita. Ay, ambil. Hindi ako sa dalawa ay. Puging. Hello, happy anniversary. Igagaw mo, no? Hindi.
Si Ate. So after ninyo, Kani, imo anak ni, ginagaw. and then amo i-request atong pangalalaki na mga asaw sa table dili sa kuha. Ay. Happy anniversary. Kumusta mo ka dong? Tagadiin mo ka? Taga-Aqua Island. Ha? Aqua Island. Kuyo ka ni Police? Ano sa'yo tawag ni mo niya? Ding? Sir? Sir Gingging? Kaman? Oh, yan. Si Jose Juan. Jose Miguel. Si Miguel Michael. Ay. Ayun, Nick eh. Happy anniversary! Mining! Happy anniversary! Oy, Ming. Lakay po din. Oliver! Ma'am. Doktora. Naman, pupit wala. Ano yung ubat? Buhag litson. Si Lepog-Litson. Kani, ito yung bunso. Yung oh. Ay. Ay, mamin, thank you, Oliver. God bless you, Oliver, ha? Oliver. Di ano din ko mga, King, di na ko ma-assign, ha? Oh, meron na pas. Balik na, balik siya. Amo unit, tourist police, Japon, pero dire ra ko kiputan. Maayo, ay. Malipay na si... Doon na. Brother, sister, happy anniversary. Happy church anniversary. Di gutom na ba mo? Happy Wala pa, no? So, 36 years na sa iba. Last year kay... 36 years na sa TGMM. So, atong pasalamatan si Pastor George, no? For 36 years, he has faithfully fed us. Kanang ginapakaon jud ta og saktong words sa Ginoo. Dili gud siya kanang gatas na naadjud siya yung mga unod no nga. Kanang maka-learn jud ta ba. So we thank the Lord na kita tanan ni grow ta spiritually because Pastor George has been faithful in shepherding each one of us, no. So tungod sa ato anniversary, usa sa atong gi-celebrate is kanang naana jud tay nakita nga kuan church lot, di ba? So nalipay ba mo? Dugay na gud kayo tang gahandom ana, no. Dugay na kay na natong giampo sa Ginoo and naano di ay. Naara di ay. So we thank the Lord, no. 1,000 square meters ang ato ang kuan kanang prospect na lot. And then, mo share ako ninyo financially kung unsay status sa atong church, no? Diba? Every Sunday na atay offering for our church lot and building. So, sukad sa 2022, naatay account ang TGMM, naatay account sa BDO. So, kato siya nga account, where dugay na to siya, but dito na to gidugang ang atuang sa church lot and building na fund. So, as of now, we have 1.5 million sa atuang funds for the church lot and building. So, palakpakin yung mga kaugalingon kay sa inyong generosity, we have raised that fund. So, ang atuang lot, it's 1,000 square meters. So, sa Isbalabad ni siya nga located. So usually ang price diha mga 3,500, 4,500, but ang owner iharat ang gipahangyo ng 3,000 square meters. 3,000 per square meter. So mugawa siya nga 3 million. 3 million. So kuan kanang ang nakapatsada pa jud so mo down ra ta kung either 1.5 or 1 million, and then ang remaining balance is kanang ato arang i-monthly o kuan. So favor kay na siya sa Ginoo. No, wala tay makita nga inana nga usually kung yuta kanang mo shell out jud ta og kanang kung pila jud ang price, but because of the grace, the favor and the goodness of God, gitagaan jud tag pabor do nga pwede ta makamonthly. So in line with that, I encourage each one of you, no, nga to invest for the kingdom of God. No, kay kita man, para man nato ning tanan, and not only for us. I know nga once we have a church, mas mudaghan pa jud ta, no? Kay once dako natong building,
ang building manggod muna siya mag-dictate kung unsa ang capacity sa mga tao. If gamay na ang building, gamay na pud ang tao, but if dako ang building, for sure daghan jud nagkuan. So because God has given us everything, no, I know nga we can also give generously to God. So you can give either diha sa church building and fund or katong sa sabon. Daghan pa kay ta sabon no kato ang funds ato sa sabon na atong gibaligya. It will all go sa ato ang church lot and building. So These are the cars. The counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At least there are 11 cars around. And motors. Nandito pa pala 12, 13, 14, about 15 cars are on this house. About 15 cars in the area. Oh, macho na ano mas macho di ay? Ito. Dakong tao, laki ni macho. Maliit pa tatay. Ha? Mas malaki? Ha? Mas malaki tao? Ang inabuhi niya. Oy. Sisters in Christ. So Lord, bless this food. Bless our fellowship together, Lord, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Diyan mo, kayo mo. Record mo ko. okay, so ako sa oras ng mga senior guys. Senior citizens, priority list. Dili, gamay na magkaon ng mga I'll get senior chair for you, ha? Ano yan? Pastor George, burong ka na lang dire. Ha? Hindi ba, may lingkod? Ngari ba? May mga lingkod? Para sila. Oh. Si Amy. Si Kuan, si... Oo. Para, ngari ba? Walay lingkod. Kada ni.